sina Maki, Sean at Kuya Ryan. Maki! Team Bong naman with Ate Kim, Darren, and Ate MC. At syempre nandyan din ang Team Jong with Kuya Teddy, Ion, and Ate Lassie. Okay. Nagbabalik si Lassie. Alam niyo na. Oo. Good luck sa team nila. Narito naman ang mga best in kakyutan. We've got Argus, Kelsey, Ayesha, Imogen, Erika, and Kulot. Bumati kayo sa ating madlang people. What's up, madlang people? Cute naman ang taas ng energy nila, Ate Karel. He's bringing us the best energy. Yes, always. Thank you, kids. At syempre, nandito na rin sila. Ready na ang team leaders. Bumunot na kayo ng anong set ba ang inyong hulaan. Set A, set B, or set C. Grabe ang bunutan sa Showtime. Madaming bunot. Yes. Ang nabunot ay, set C for Kuya Jong. So set. Ay. Yes, set A Back. for Kuya Bong and set D for Kuya Ogie. Back! Back. Team leaders, We are hindi back. pa tapos ang bunutan dahil pwede na kayong bumunot ng inyong magiging Bulilit Reader and Bulilit Member. Ang nabunot ni Kuya Bong ay si Ayesha! Go, baby! Ikaw ang Bulilit Breeder ng Team Bong at ang Bulilit teammate ay si Kelsey. You go, girl! Hey, Mr. Augie Alcacid. Ay, tuloy! Uy, si Kulot! Yes, Si Kulot. Diba? Lip reader natin. At ang Bulilit teammate ay Sino may si... gusto? Sino gusto? Uy, si Argus daw, si Gusto mo Argus. ikaw, Sino kaya? Argus? Si Imogen. Imogen! Sa Yes, Team sir. Jong naman, Oh, syempre, para swerte. Ikaw ang Bulilit Breeder Yung ano? ay si... Argus! Yes! Iba ka talaga, last. Ay, Argus yan! Siyempre si Erika. Iba talaga. Yay! Let's go, Erika. Yay! Ang tanong, Jackie. Ay, yes, Ate Karel. Matatapos na ba ang losing streak ni Lassie? Kaya nga, lucky day niya kaya today. Lassie, pang ilang araw mo na kung sakasakaling matalo ka? 674. Lassie, busy siya, oh. Busy siya. Lassie, yes. pang ilang araw mo nang natalo? Ngayon, kung sakaling lulusot ako, pang 15 ko na. Grabe. Kanino kape si Ryan? Pang 15. Kuya Ryan, I Kayo think ka pa, Sir today, Ryan. magbabago na ang kapalaran mo. Magbabago na kapalaran. Tayo, kampi ako sa'yo, Kuya Sa Kuya Ogie. Ogie ka. Kuya Ogie, si Kuya Ryan. And Ayun, Bakit yung pinagtatabuyan si Ryan? Hindi. dito pala ako. Oo. Ay, pumunta. Ba't ka malungkot? Hoy, naniniwala ako hindi Pwede ba malas. mag-trade? Hindi Sabay mga team. Ang dami nyo. Naniniwala ako hindi malas si Lassie. bakit? Kasi wala siya kahapon eh. Pero lumusot pa rin kami. Ay, totoo. Feeling ko hindi ka malas. MC pala ako eh. Ano siya? Masali. Kapahinga lang kayo kahapon, yun. Karen, dito ka. Sabi ko kasi sa'yo, ayaw mo maniwala sa akin. Team Bong. Yes, Team Nakikisali. Bong. Baka naliligaw kayo, With ah. Ate Kim, Darren, and Kim. Ate MC. Okay, Team Bong, mumuwesto na kayo dito. Bongski, Nagbe-briefing pa sila, Ate Karil. mukhang seryoso po ang match Yes. natin today. At habang nagre-ready sila, babatiin ko ng happy anniversary. Papa Johnny Yuzan and Mama Elsa Yuzan, happy wedding anniversary to my in-laws. I love you. Ang saya-saya. Oh, ayaw pa. Ready na? Let's go, Ready na, Kuya ready. Bong. Go, let's go. Nandito kasi eh. Oh, bilisan na natin to, ah. Nasa ibang team tayo, Tagal nyo, ah. Ready, set. Ang sabi. Apat. Gamot. Apat. Apat. Ilabas mo yung dito. Apat. Correct. 1 point. Pad. Lipat. Tik na. Lipat. Lipad. Lipat. Lipad. Pad. Pad. Pa. Li. Kuya Bong. Li. Nahiba. Lipat. 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 Next word. Kidlat. Kidlat. Oy. Kidlat. Kagat. Malapit na. Kidlat. Kidlat. Tigas. Kidlat.
Kidlat. Pass. Next word go to Kim. Pa. Ha? Papa. Papit. Papa. Papa. Pa. 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 Papa. Papa. Papa mo? Pindot. Next word go to M. Haba nating lahat. Scissors. Tinidor. Tama. Scissors. 140. Scissors. Pass. Lipad. Lipad. Pad. Pad. Pat. Lipad. Good job, Ayesha. Lipad. Good job. 5 Lipad. seconds. 4. Great job, Ayesha. Great job. Papa! Papa ko! Papa nating Papa. lahat! Malapit. Papa. Malapit na. Papa. Galing. Good job. Papasok tayo. Lusot tayo. Bilis nyo nga Hindi naman, Kuya Bong, kasi meron kayong 1 point. 1 point. Yes. 20 seconds yun. So, time to beat 20 seconds. Good job, Kelsey. The 1 point. Ready na agad yung Team Ogie, Ate Karel. Kulot. Nakapwesto na sila. Pag nakuha natin to, shopping tayo mamaya. Wow! Hindi ka niya marinig. Grabe. Pag nakuha. Okay. Ready na kayo, Sir Yes. Oz? Okay, ready na sila. Ready, set, and sabi... Tuwalya. Manila! Tuwalya. Tulala! Yon. Tuwalya. Wal. Tuwalya! Yes! Ang 17 galing. seconds. Naku, parang may shopping talaga. Airport. Airport? Opo. May letter R yun. Ang Pag galing. na yan. Queso. Queso. Show, ke, te, Queso. 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 tissue, Ke. te, Ke. Queso. te, tissue. 50 seconds. Next word. Lips. Lips. Oh, Lips. 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 Lips, correct. Galing. Hala, napakagaling naman. Pencil. Pencil. Makeup. Pencil. Pencil. May. Pen. Pen. Pencil. Pencil. La. Pass. Next. Go, Sir Og. Queso. Queso. Tissue. Ke. Te. So. Show. Queso. Tissue. Ti. Te. So. Show. Queso. Te show. Queso. Sabi mo, Now cheese. your time. Queso. Cheese. Te. Sabi mo yung tama. Wow, Ryan, ha? Magalit, Sir Oz. Keto. Keto. Ikaw hindi mo masabi eh. 155. Keto. Letter S kasi yun, best friend. 2. Egg. Wow. Ano yan? Up. Ay, Points. Queso. Queso. Kaya. Good job, Good job, Kulot. Kulot. Sir, yung 3 points, Team Ogie, ang first letter niyo ay, first word, 18 seconds. Wow, ang Napakabilis. bilis. Halika na, Erika. Ang galing. Ilang point yung Let's team go, A? Larry. Tatlo kami, tatlo. Naka 3 points Bakit? sila, Kuya Ilang Dong. point yung team B? Isa lang. Isa. B1. Pero kung Pero naka tatapatan three niyo sila, ng 3 ano? points, 18 seconds ang worst Oo, number 1. oo. Pero kung... Ano pang hinahantay nyo? Pwesto na kayo lusot. Hey! Pa, wala pa, Kuya Dong. Grabe naman. Napatalo Dehado agad. kung dehado. Kuya Chong, sinisiguro ko mapuputo lang sumpa Ay, ngayong araw. wow. It's the day. Kaya natin. Perfect kayo, Ate Lash. Magaling si Argus. Ito lang. Yes. Ako lang hindi. Okay. Isa naman pampabuenas, no? Madla people, palakpakan naman natin sila. Lalong-lalo na sila si... Kaya ready, set, Ang sabi. Hug. Hug. R. Hug. Hug. An. Hug. Hug. Ay. Next. Next word. Kulog. Tu. Ku. Tu.
Tulog. No, mali. Wrong word. Tulog. Lot. Kulog. Kulog. Tulog. Mamaya tulog ka. Sige. Halika na, baka matulog tayo. Tulog tayo. Tulog tayo. Pass. Next word. Next word. Balbas. Balbas. Yes! 51 seconds. Argus. Basher. Basher. Pangit. Basher. Panchel. Basher. Mamaw. Basher. Basher. Bayel. Basher. Pass. Next. Go kayo, Jong. Salamat. La. Mat. Bat. Salamat. Salabat. Salamat. 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 Isa na lang. Isa pa. Dalawa. Hug. Dalawa pa pala. Hug. Saba. Galing. Log. Ulot. Kulog. Kulog. Pass. Next word. Next. Ba. Share. Ba. Hoy, pero nakatatlo kayo. Wow! Oy! Argus! Good job, Argus! Galing ni Argus, Argus. galing. Pareho job. kayong naka 3 points. I think Good it's time job, for Argus. Team Pero- Vong to disappear. Nagkatalo sa first word. 18 seconds lang ang Team I think it's Ogie time for us to Walia. disappear. And 1 minute 36 sila Team Jong. Pero coming back from behind, Oo nga, magaling Ang ka last rin. word na nahulaan pala. So, paano? So, fastest time ang Team Ogie. Ay, hindi namin narinig. Ano po yun? Fastest time ang Team Talo pa rin. Talo. Pero tayo naman kami. 57 seconds versus 1 minute and 36 seconds. Parang hindi ba kayong fastest? Ano dapat? Shortest. Ay, grabe! Pinakamabilis. Pinakamabilis. Kaya Ay, naman, panalo ang Team Ogie! Meron kayong total prize na 15,000 pesos na ipamimili natin sa ating Modlong Audience! Tatlong winner ng tig 5,000 Kids, pesos. Kulot. Punot kayo. Bunot na! Ang ating unang winner! 5,000 para kay Marvy Chris Marvy Suganov. Chris! Marvy Chris Suganov. Nakamaong. Hello, Marvy. Congratulations, Broderick Francisco. Roderick Francisco! Ayun sa pinakatulo, Floderick. Ang next naman, congratulations, Trisha Marie Andaya. Trisha Marie Andaya! Congratulations sa ating mga madlang people. Meron kayong tig 5,000 pesos. Basahin ang pagbigkas para sa lusutan ay makaiwas dito sa... Hansabi!